An Indonesian person might know 3 different languages before they start learning English. It's not their first language. So if you're coming here and someone's English isn't up to par where you think it would be, make sure that you take your time, be patient, try to understand that they probably know a lot more languages than you do. Pesan dari seorang warga asing, orang terhadap orang-orang bule lainnya sesama turis yang berkunjung ke Indonesia, di mana tempat-tempat di Indonesia dikunjungi, ada baiknya ketika mereka berkunjung ke Indonesia jangan berekspektasi terlalu tinggi bahwa setiap orang di Indonesia itu mengerti dengan namanya bahasa Inggris. Walaupun mungkin besar orang di Indonesia mengerti sedikit dan bisa berkomunikasi, tetapi itu bukan menjadi bahasa utama, karena kita tahu bahwa di Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa daerah, dan tentu saja bahasa pemersatu di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jadi ketika orang barat berkunjung ke Indonesia, hendaknya ketika berkomunikasi dalam bahasa Inggris jangan terlalu cepat, tetapi dengan teks, dengan pelan, sehingga apa yang orang bule tersebut hendak dibicarakan dengan orang Indonesia yang ditemui akan nyambung, akan bisa berkomunikasi satu arah, sehingga berkomunikasi 2 arah, sehingga apa yang dibicarakan itu nyambung seperti itu. Karena contoh sekali ketika berbahasa dengan orang Bali, contohnya kita bisa tahu bahwa otomatis bahasa yang dipelajari mulai dari kecil adalah bahasa Bali, setelah itu sebagai bahasa pemersatu bahasa Indonesia, dan akan dilanjut dengan bahasa Inggris. Jadi walaupun mereka mungkin bisa bahasa Inggris karena memang tempatnya sebagai daerah wisata, tetapi bahasa Inggris mereka tidak seperti negara-negara kebanyakan dalam arti kata dari segi grammar, dari segi vocabulary dan sebagainya lancar. Tetapi ketika orang barat berkomunikasi dengan orang Bali ini tadi dengan santai, dengan lambat, ya dalam arti kata dengan pelan, otomatis akan nyambung. Hi there, welcome back. I just wanted to jump on and say this because I think it's really important to anyone who's traveling to Indonesia for the first time, or if you've come here and you don't know about this. So I was in a cafe the other day and I saw this foreigner who was trying to speak to the local Indonesian woman in the cafe in English. It was clear that the foreigner's first language was English, and there was a bit of a communication barrier. I don't think she could understand the Indonesian woman quite well enough, and I could see that she was getting upset and frustrated. Now, a lot of people don't know this, and I didn't know this for the first couple of times that I came to Indonesia. But if you are local from Indonesia, they will grow up learning multiple languages before they start learning English. So let's say if you are from Indonesia and you are born in Bali, you would first learn the language of Balinese. Then once you learn that, you would also learn Bahasa Indonesia, which is like the nationwide language. Then you would learn another language if you're associated with your family in different places, etc., etc. So an Indonesian person might know 3 different languages before they start learning English. It's not their first language. So if you're coming here and someone's English isn't up to par where you think it would be, make sure that you take your time, be patient, try to understand that they probably know a lot more languages than you do.